জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের 240তম সপ্তাহ। 240তম সপ্তাহে আমার অতিথি আমাদের শহরের খুব নামকরা মডেল, অ্যাক্টর অ্যান্ড প্রডিউসার শ্রী সৌরভ হরিয়ানভি। নমস্কার সৌরভ। Thanks for coming in my show out of your busy schedule. We are really fortunate. ধন্যবাদ জানাবো আমার সকল দর্শকদের থ্রুআউট দ্য সিটি, থ্রুআউট দ্য স্টেট, থ্রুআউট দ্য কান্ট্রি, থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড। জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে উৎসাহ দিয়ে এত দূর নিয়ে আসার জন্য চলতে চলতে চলে এসেছি 240তম সপ্তাহ। 4.5 বছর পেরিয়ে গেছে গত ডিসেম্বরে। অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা, তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যে documentation. Saurav Hariyanvi. The young and the dashing Saurav Hariyanvi is a supremely talented model, actor and director. Saurav has already won several hearts by his stellar performance in a few good Bollywood movies like Zoa Factor, Doorbell, Aankhi Se Dastan, etc. Now he is in talk with several high-profile business houses of Bollywood for upcoming movies. Saurav has also acted in serials like Choti Sardani on Colors, Vighantra Ganesha on Sony and Goddan on Zee TV. Apart from acting, Saurav is also into ideation and creative management. He is currently getting ready to hold a mega event in Kolkata named Stars Night. Saurav has his schooling from Elias Mary Free School, Talmantora. His college is from Bhavani Food College. By hobby, he is a cricketer, basketball player, swimmer, traveling, sports and learning new things in life. প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কাউন, the 7 rules of success, and the first rule for today is seize the opportunity. Seize the opportunity, knowing what you want to have in life. The second rule of success, don't wait for the opportunity. Don't wait for the opportunity, just create it and go for it. The third rule of success, don't be afraid of failure. Keep on saying, প্রত্যেক সপ্তাহে বলি, that success is bouncing back from failure. Managing failure is more important than managing success. If you can manage failure, success তোমারকে এসে ধরা দেবেই. The fourth rule of success, know when it's enough. জীবনে প্রত্যেকটাতে একটা স্যাচুরেশন পয়েন্ট আছে, যেটার বেশি আর অতিক্রম করতে নেই। সবারই একটা লিমিটেশন আছে, সুতরাং know when it's enough for you. The fifth rule of success, be authentic, passionate and inspire others. That's what I'm trying to do. এবং সেটা যদি রাখতে পারি তাহলেই কিন্তু অন্যজন ঠিকভাবে গ্রহণ করবে আমাদের। The sixth rule of success, know your worth. নিজে কতটা এলিজিবল, নিজের কতটা ওয়ার্থ নিজেকে জানতে হবে, তাহলেই তো পারবো সমাজ মাঝে নিজেকে তুলে ধরতে। The seventh and the last rule of success, celebrate life. Life is a single opportunity, so celebrate each year, each month, each day, each hour, each seconds, and life will be full of joy, fun and success. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। সৌরভকে আজকে খানিকটা হিন্দিতেই উত্তর দেবে, তার কারণ হি ইজ নট ভেরি স্মুথ। আপনারা নিজ গুণে কিন্তু ক্ষমা করে দেবেন। সৌরভ, যদি ছোটবেলার কথা বলো, if you can share something about your childhood. Are you born and brought up in Calcutta? Yes, I'm born and brought up in Calcutta. Okay. I've done my education here. I have done everything, like first step, first food, everything. जो भी आप बोल लो सारा सब Calcutta से ही है. So I'm very proud to be from this city because Calcutta is a very very wonderful city. I have traveled the whole world almost, but जो Calcutta में सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है मेरे को। चाहे वो आप खाना बोलो, I'm very foodie. The best food I can ever have, it's in Calcutta. Nowhere, because I'm a biryani lover. Obviously, Calcutta biryani is amazing. The best in the world. Yeah. You can never get such biryani ever. So जब भी मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ या शूट पे रहता हूँ तो मैं कलकत्ता खाना सबसे पहले मिस करता हूँ. Then obviously Kalighat I love to visit. That's one of the best places. Holiest places of the world. Holiest places. Like every Sunday I try to go Kalighat. Okay, it's like that. Yeah, because that's my father thing.
Basically, my father used to go every Sunday. Okay. So I have a habit of going Kalighat every Sunday. So I miss that even if I'm outside the city. So a few of, and obviously art. The art which has like we have in Bengal, it's nowhere. Either musicians, either actors, either anything. Because whenever I travel somewhere, so acha, you're from Calcutta, okay. So we feel proud. Okay, The arts we and culture of the city is art and culture. So whenever I travel and I say I'm from Calcutta, so people are very happy to greet us. So I really feel proud that I'm from this city and I can do something from here that will be amazing. School, college kothay? Where did you had your school? I had my school from Elias Meher Free School in Talmudtora. Then I have done my BCom Honours graduate from Bhawanipur Education Society. Then I'm an MBA from MIT. Then from there I was doing a share market expert. I have been a share market. I was doing CA as well, but in between I had to drop it because of certain your issues. profession. Yeah, and then I was into modeling somehow. With so much of education you have taken, do you feel that formal education is necessary for this glamour life, whatever you are doing? Obviously. What's the impact? Because you know, I serve as the director and CEO of Techno India University and Techno India Group. Around 1 lakh students. You know, we have housed 1 lakh students and maybe 6 lakhs or more alumni. আমি তাদের জানাতে চাই, I want to let them know whether কেন অনেকেই তো প্যাশন ফলো করে, many follows passion, যে প্যাশন ফলো করতে গেলে ফর্মাল এডুকেশন দরকার কি দরকার না, I ask my guests, what do you feel that it is required? I feel education आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है at the end of the day. चाहे वो कोई भी फील्ड हो, अगर आपके पास मिनिमम एजुकेशन है तो यू कैन सर्वाइव, बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग विच एक्चुअली ट्रीट अस हाउ टू एक्चुअली वॉक, टॉक एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. इफ यू डोंट हैव एजुकेशन, no matter you have so much of talent also, somewhere you lack in confidence. এটা কিন্তু খুব মনে রাখার মতন. সৌরভ ইজ an established actor, is established model. সেখানেও কিন্তু বলেছে যে টেলিভিশনে করেছে, সিনেমায় করেছে, প্রডিউস করছে, সেখানেও কিন্তু বলছে যে ফর্মাল এডুকেশনের খুব দরকার. সুতরাং ফর্মাল এডুকেশন কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই. ফর্মাল এডুকেশন করে নিজের প্যাশনটা করলে, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বললো, তোমার অনেক স্কিল থাকতে পারে, সেটা ডিসপ্লে করার মতো স্কিল, কিন্তু কনফিডেন্সটা থাকবে না. So let me go to the next question which people are your journey as a model. এই যে এত পড়াশোনা করলে, বিকম অনার্স করলে, MBA করলে আমিটি থেকে, তারপরে মডেলিং, why? মানে what made you come into this field? This was actually sudden in my life. बहुत सडन हुआ बेसिकली कि मैं अपने स्कूल में था एंड देयर वाज अ स्कूल फैशन शो गोइंग ऑन, INFD कॉलेज. So I had no idea what is modeling. So one of my friend came to me. School, class 10, 11 I guess. So one of my friend come up and bola there is a fashion show. So I was like, I would love to participate. So they were like कि अच्छा participate करना है, नहीं तू छोड़ दे, because I was little chubby and I was not so stylish at that point of time. I don't know how to groom myself and I was scared also. Lack of confidence was there. So I was like कि ठीक है please एक चांस तो मिलना चाहिए ना मेरे को. I'll give you रिश्वत if you take me. So I'll give you some treat if you take me in that team. So somehow that friend of mine, he has taken me in the team. And उसको लेने के बाद I got some confidence to walk on the ramp. So that was the funniest, hilarious show of my school basically. एक बहुत ही खतरनाक किस्सा है ये हमारे फैशन शो का, because there was a theme of corporate. But we were in school, we didn't know anything. So we were wearing all shiny clothes for corporate. So we were disqualified there only. And the funniest fashion show was like when we were walking, so we never formatted the show basically. It was a rectangle and we actually practiced for tea. तो टाइम तो आपके पास बच जाएगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपने लंबे शो की प्रैक्टिस की है. तो हम लोग का शो 2 मिनट में ख़त्म हो गया था पूरा शो. तो उसके बाद जो म्यूज़िक बचा, जो बच रहा है म्यूज़िक, उस म्यूज़िक पे दोबारा सारे चले गए वापस रैंप पे. एंड दे आर फाइटिंग, I'll go. That was the funniest show ever in my life. I can never forget that show. So somehow this journey started from there.
But when did you get your first break as model? First break as model when I went to Bhawanipur College, and there's like one of my sir is there in my this show also. Okay. I have approached him to be my groomer, Kutti Rajesh Nair. So he was my teacher for modeling, grooming sessions. So it's been 13 years I know him. So I told sir, अगर आप उस टाइम भी मेरे साथ थे तो इस बार भी आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, because you have groomed me to this level. So I met him and I went for grooming to him. So he was like, Saurav, you're not perfect as a model. You need to work very hard. You need to work on your face, on your looks, on your physique. So I was not at all groomed. मेरे को कुछ नहीं आता था उस टाइम पे. So he actually told me, do this, do that. So there was a show happening for Blinders Pride at Fort Williams. Okay. So that was my first break as a model over there. He gave me an And during your opportunity. time of graduation, it's a graduation yeah, সময় yeah, তুমি সেই ব্রেকটা yeah. পেলে। In college, I think first year. Okay. So I got my first break. And from there only I got my first shoot. Okay. So somehow I was demotivated by persons like तुम कैसे मॉडल बनोगे, तुम कैसे एक्टर बनोगे. So वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिल्डअप हो गया कि चलो जब आपको कोई डिमोटिवेट करता है নিজের মধ্যে আরো একটা हाँ, I feel that জ্বালান urge. যে সারা পারবোই। हाँ, I feel that urge. No matter how much you stop me, I will come up. এটা কিন্তু জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যি, আপনাকে পেছনে টেনে নামাবেই কিন্তু আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। তোমাদের পেছনে টেনে সমালোচনা হবে, কিছু ডিফারেন্ট করলে সমালোচনা হবেই, বাট ইউ হ্যাভ টু গেট। হাউ ডিড অ্যাক্টিং হ্যাপেন টু ইউ? Acting happened to me in 2014. 2014 I went. কতদিন মডেলিং করার পর? After how many years after at modeling? least 6 years. 6 years after modeling. 6 years, because I was doing my education also, Right. because education was very important. My father, like he told me, because you complete your graduation at least, and then you pursue whatever you want to. He never pushed me behind or something like that. So he was কিন্তু like, বলেছিল ফর্মাল এডুকেশনটা দরকার। हाँ, एडुकेशन कर लो, बिकॉज अगर एडुकेशन आपके पास रहेगी ना तो एटलीस्ट चलो मॉडलिंग इट्स अ वेरी सर्टेन थिंग। आपको पता नहीं है कि मॉडलिंग एक्टिंग में आप कितना आगे जा सकते हो। तो उन्हें बोला अगर जॉब भी करना पड़े लाइफ में तो एटलीस्ट एक एडुकेशन होनी जरूरी है आपके पास, मिनिमम एडुकेशन होनी चाहिए। सो समहाउ आफ्टर 4-5 years of modeling I got an opportunity. A call came to me, you have selected for Mr. India from Bombay. So I was very happy because Bombay मैं कभी गया नहीं था लाइफ में, मेरे को बहुत शौक था बॉम्बे जाने का। तो and my mom was very scared कि Bombay is not a nice city for you to go. Basically, you know, there is no one to help you out and I have no relative. So my mom was like, अगर वहाँ से कॉल आएगा तभी मैं आपको जाने दूंगी। तो I got a call from Bombay from Mr. India. So I was selected in top 50. Okay. So I went there. So I got there first my ad as an actor. So from there I started my acting journey as well from Mr. Which year? India. 2014. 2014. No. How was the journey? How did the means this journey? It's not an easy journey because you know it's a what glitters is. I keep on saying what glitters is not gold. So ये तो अच्छा लगता है कि सब फोटो वोटो सब कागज में आता है, मीडिया में आता है, बट द जर्नी आई नो देयर इज अ हार्ड, it's very tough. अगर आपको हार्ड वर्क नहीं आता है, because you chose modeling and acting as your career, which is a very uncertain profession. It's very uncertain. it's very uncertain. So সেটা কিরকম ভাবে how did you manage that? Actually choosing modeling and acting was very tough for me because शुरू में पैसे नहीं होते हैं आपके पास, ठीक है, स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है आपको, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया। आई कांट डू अ जॉब, अगर मैं जॉब करूँगा 30 days का तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आई हैव टेकन अ वेरी बिग रिस्क कि अब मेरे पास पैसे भी नहीं रहेंगे, अब शायद मेरे पास, और मेरे कोई शौक नहीं मैंने ऐसे रखे जो लेविशनेस, आई नेवर यूज्ड टू कीप एनी लेविशनेस कि आई हैव टू हैव दिस। माय लेविशनेस इज ओनली माय ड्रीम। I only think about my dream कि if I can achieve God, that is through my dream only. Okay. So that is my passion. कि my dream is my God. Right. I can touch my God if I can achieve my dream. So did it ever seem to you, কখনো তোমার কি মনে হলো যে না আর পারবো না, the struggle is too much? কেন তোমার তো তুমি যা বললে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো বাবা টাবা তো কেউ এই লাইনে ছিল না, you are the only one who, কখনো কি মনে হয়েছে যে না আর পারবো না?
ऐसा हर समय होता है, हर रात को जब आप बॉम्बे में जाते हो, हर रात होता है आपके साथ। माने जब आप ऑडिशन देने जाते हो, जब आप काम करने जाते हो, तो ऑडिशन आपने आज समझ लो आज आपने 7-8 ऑडिशंस दिए हैं, तो आप हर दिन हारोगे, हर दिन थोड़ा गिव अप करोगे। बट देयर वाज अ टीचिंग फ्रॉम माय सर ओनली कि ही यूज्ड टू टेल मी कि एवरी नाइट यू गिव अप एंड देयर इज अ फ्रेश बिगिनिंग एवरी मॉर्निंग। ভীষণ মনে রাখার মতো কথা। প্রত্যেক দিন একটা অপরচুনিটি শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার পরের সকালে আরেকটা অপরচুনিটি শুরু হবে, এটা মনে করলে এগিয়ে যেতে পারবো। আমরা প্রায় ফার্স্ট হাফে শেষে চলে আসছি। আমি প্রায় একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন আছে আমার, আই কিপ অন আস্কিং। আমি বলি মোমেন্টস মেক আ লাইফ, মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। ইউ নো দ্যাট দিস মোমেন্ট দ্যাট উই আর সিটিং, we cannot live this moment anymore. Once it's gone, every second you cannot retrieve back. তুমি তো অনেক ইয়াং, আমি মনে করি আমারই অনেক যাত্রা পড়ে আছে, তোমার তো অনেক আরো বেশি পড়ে আছে। বাট স্টিল এনি মোমেন্ট টিল ডেট which you'd like to cherish for the rest of your life? Till date. Yeah, there is a moment actually I was doing a show and I always had a fantasy of this moment basically. It's a fantasy basically, it was a dream कि my parents, my family should come as a special guest in my show. एंड दे शुड बी ट्रीटेड वेल, मतलब उनको कहीं पे वो स्ट्रगल ना करना पड़े टिकट के लिए या कोई भी शो करने के लिए। देयर वाज अ शो इन कला मंदिर वेयर आई वाज द स्टार एंड माय फैमिली एक्चुअली कम एंड सिट एज अ चीफ गेस्ट। ओके, सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आई कैन गिव माय फैमिली सम रिस्पेक्ट। एंड व्हेन आई डिड वन मोर मोमेंट वाज देयर इन माय लाइफ on Mother's Day in Times of India, there was me and my mother picture on Mother's Day. Like as an actor, he's actually taking his mother outside and all. So because we have never seen that, so that was something very exciting feeling. I'm a mama's boy, so that is very special for me. Oh, excellent. So খুব honest answer, খুব ভালো answer, অনেক দিন বাদে একটু ডিফারেন্স answer. Special moment in life ফ্যামিলির সাথে, বাবা মায়ের সাথে, মায়ের সাথে বলছে, নিজেই বলছে আমার মামাস বয়। সো নাথিং ক্যান বি মোর স্পেশাল। এবং বিশ্বাস করুন, নিজের ফ্যামিলির সাথে যদি ইন্টিগ্রিটি থাকে, বাকি জার্নি কিন্তু অনেক সহজ হয়ে যায়। চলে এসেছি প্রথমার্ধের একদম শেষে, বলে যাব একটা ছোট্ট গল্প। শ্রীকৃষ্ণের সাথে অর্জুন বেরিয়েছেন, বেরিয়ে দেখছেন যে একটি ভিক্ষু চলেছে, খুব কষ্টে চলেছেন, ভিক্ষা করতে করতে চলেছে। অর্জুনের দেখে খুব মায়া হয়েছে। সে একটা পুরো এক মোহর, সোনার মোহরের একটা থলি তার হাতে দিয়ে বলছে এটা নিয়ে যান। সে ভিক্ষু তো খুব খুশি, তাড়াতাড়ি করে ফিরছে, যে ভাবছে নিজে মনে করছে জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট চলে গেল। কিন্তু ওই বলে না যে ম্যান প্রপোজেস গড ডিসপোজেস, কপালে ছিল না, একটা দস্যু দল এসে তার সেই সমস্ত মোহর, সোনার মোহর নিয়ে চলে গেল। পরের দিন আবার যখন অর্জুন এবং তার সখা, কৃষ্ণ এবং তার সখা অর্জুন বেরিয়েছেন, দেখছি সেই ভিক্ষু আবার ভিক্ষা করছে। অর্জুন বলল কি হলো, এটা তো কতদিনই আমি দিলাম। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলো, তখন সে বললো এরকম হয়েছে। অর্জুনের আবার কষ্ট হলো। সে একটা হিরে মানে একটা খুব দামি হিরে তাকে দিয়ে দিল। ভিক্ষু খুব সাবধানে করে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে কোথায় রাখবে করে একটা অচল ঘটিতে সেটা রেখে দিল, যে এর মধ্যে তো কেউ খুঁজে পাবে না, এর মধ্যে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে গেল। এবার কি হয়েছে, তার স্ত্রী তার এক ঘটি ভরা জল আনতে ঘটি নিয়ে গেছিল পুকুরে, সে ঘটিটা ফুটো হয়ে যায়। সেটা নিয়ে সে, তাই জন্য যে অচল ঘটিটা সেইটা নিয়ে যায় এবং সেটা নিয়ে জল ভরে নিয়ে এসে যখন নিয়ে আসে, তখন সেই হীরের টুকরো সেই পুকুরে পড়ে গেছে। ভদ্রলোকের তো মাথায় হাত, বলে তুমি কি করলে, সর্বনাশ করে দিলে, আর কিছু করা যাবে না। পরের দিন আবার ভিক্ষা করতে বেরিয়েছেন অর্জুন এবং তার সখা শ্রীকৃষ্ণ এবং তার সখা অর্জুন দেখছে। এবার শ্রীকৃষ্ণ বললেন এবার আমি ওকে দেব, বলে 2 পয়সা ওকে দিলেন। ভিক্ষু ভাবলো কিরকম লোক রে বাবা, অর্জুন ওর সখা এত দিলেন আর উনি আজকে এরকম দিলেন, আমার কপালটাই খারাপ বলে ফিরে যাচ্ছিলেন। দেখছেন একটা মৎস্যজীবী 2 ছোট মাছ নিয়ে চলেছে। 2 ছোট মাছ তার একটা ছোট্ট জালের মধ্যে ভরে নিয়ে চলেছে। সে তখন বলল বাবা আমি, তার খুব কষ্ট লাগলো। সে তখন বলল আমি এই পয়সা তোমায় দিচ্ছি, তুমি আমার মাছ 2 দিয়ে দাও, বলে তার ঘোড়াতে সে মাছ 2 নিয়ে নিল। ঘোড়াতে মাছ 2 নিয়ে সে ভেবেছে পুকুরে গিয়ে ছেড়ে দেবে। যেতে যেতে দেখে সেই যে হীরের
টুকরোটা যেটা পেয়েছিল সেইটা ঘড়ার মধ্যে থেকে টাক করে পড়লো মাছের পেট থেকে। তার মানে যেটা ফেলে দিয়েছিলেন ওর তার স্ত্রী পুকুরে, সেটা ওই মাছ খেয়েছিল, মাছের থেকে পেয়ে, সেই মাছ পেয়ে, সেই হীরের টুকরো দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল, পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল সেই দস্যুর দলের একজন, যে ভাবলো এরকে চিনে ফেলেছে, সেই দস্যু দলে তার পায়ে এসে পড়লো, বলল দেখুন আমি কিন্তু আপনার এগুলো নিতে চাইনি, ওরা নিয়েছিল বলে আমি আপনার পুরোটা, বলে সে সোনার সমস্ত যে 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 সোনার টুকরোগুলো ছিল সমস্ত সেই টুকরো তাকে ফেরত দিয়ে দিল। মোরাল অফ দ্য স্টোরি কি? শ্রীকৃষ্ণ যখন তখন অর্জুনকে এক্সপ্লেন করলেন, যখন বলল যে সখা এরকম কেন হল, বললেন গুরু এরকম কেন হলো, ভগবান এরকম কেন হলো, তখন বলছে দেখো তুমি যখন ওকে ওই ওই সোনার মোহর দিয়েছিলে, সেই সোনার মোহরে সে নিজের কথা ভেবেছিল, যখন রূপ যে ডায়মন্ড দিয়েছিলে, হিরে দিয়েছিলে, তখন সে নিজের কথা ভেবেছিল। তুমি আমি যখন 2 পয়সা দিলাম তখন সে মাছে দেখে মাছের কথা ভাবলো। আমরা যদি জীবনে অন্যের কথা ভাবি, অন্যের আনন্দের কথা ভাবি, অন্যের সুখের কথা, অন্যকে কি করে ভালো করব ভাবি, তাহলে কিন্তু অনেক অনেক গুণ আমাদের জীবনে ফিরে আসবে। শুধু চলুন না হাতে হাত গড়ি, সোনার বাংলার কথা সবাই বলছি, একটুখানি সোনার বাংলার অন্যান্য মানুষের জন্য করতে চাইলে সোনার বাংলা আমরা গড়তে পারবো। সৌরভ, তোমাকে তো সবাই মডেল, অ্যাক্টর, প্রডিউসার হিসেবেই চেনে, মানে ফ্রন্ট ফেস দেখে। তুমি যদিও একটু বলেছো, তবু তোমার ফ্যামিলি লাইফ যদি একটু ব্রিফে বলো, বিকজ ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। বাবা মা কি করেন? पापा मेरे आयरन में थे, he used to do iron business, तो he was having cancer, so he passed away long time back. Okay. And mom is a housewife, and my brother is there, my bhabhi and my grandmom is there at home. So that's it. Both You're are not married? I'm not married. So one of the most eligible bachelors of I'm the married to work. You're married to work. Any hobbies you pursue? Kono hobby ache? I used to play cricket. I was a cricketer before. Okay. And I was playing cricket for a long time. मैंने काफी sports में मेरे को काफी interest था, चाहे वो swimming हो, चाहे वो कुछ भी हो, because I always be on the fitter side. Because I eat a lot, I can't diet, so I have to run here. You have to and work there. out, so yeah, to be in workout, shape. yeah. And I used to do a lot of workout, like at least 3 hours, 2 hours, 2.5 hours, and normal, not any supplements, not any steroids or something, nothing like that. Only food. Normal workout. Normal food. Homemade food, nothing, and basically अगर आप अपने आप को बैलेंस करना चाहते हो लाइफ में, I have no addictions. Okay. No bad, That's no, great. no bad addictions, no smoking, no drinking. That's great. I always try to be on the fitter side, that I can keep myself fit. Excellent. How risky is the decision to be a model, to take modeling or acting as a profession? It's very risky at the end of the day, because I always, when people come and ask me कि भैया हम ये कर सकते हैं, सर हम ये कर सकते हैं, मैंने बोला पहले आप अपनी एजुकेशन करो. There was an incident happened basically. So that you can fall back into, তাই তো, যদি অন্য কিছু যাতে করা যায়, মানে শুধু রিস্কি, মানে ইটস ভেরি রিস্কি, মানে যদি ফ্যামিলি ফুল সাপোর্ট না থাকে, it's very risky. Very risky. And not even family support. अगर family support भी है आपके पास, at the end of the day आपको वो करना है, आपको हर दिन हारना है, बिकॉज इसमें आपके पास एवरीडे काम नहीं रहता. एक प्रोजेक्ट खत्म होता है, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट कब मिलेगा आपको नहीं पता. इफ द प्रोजेक्ट इज हिट, देन ओनली यू विल गेट द अदर प्रोजेक्ट. अगर वो हिट नहीं होता है, अगर वो काम नहीं मिलता है, काम नहीं चलता है, बिकॉज क्राफ्ट भी आना चाहिए. लोग खाली गुड लुक से मॉडल नहीं बन सकते, गुड लुक से एक्टर नहीं बन सकते. You have to design your craft. You have to learn something, acting, or how to walk in a modeling, how to pose. Everything is important. यहाँ पे ऐसा लगता है लोगों को कि अच्छा आपके पास गुड लुक्स है, अरे आप मॉडल बन सकते हो, अरे आप एक्टर बन सकते हो. ऐसा कभी नहीं होता है. आपको लर्निंग, उसके लिए भी एडुकेशन चाहिए. उसके एडुकेशन के बिना आप कभी भी एक्टर या मॉडल नहीं बन सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टू फेस अ कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. যেটা বলছে বারবার, আমিও যেটা শুনলাম, আপনারা যেটা শুনেছেন, বলছে हर दिन हारना पड़ता है.
মানে প্রত্যেক দিনই কিন্তু হেরে যেতে হবে, আবার উঠতে হবে, সেই বলি না ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম, ভিউ অ্যাট বিউটিফুল অফ দ্য টপ অ্যান্ড বাউন্সিং ব্যাক ফ্রম ফেলিয়ার। প্রত্যেকটা একটা মডেলিং এর একটা কাজ যদি ভালো না হয়, একটা প্রজেক্ট যদি ভালো না হয়, সিরিয়াল যদি ভালো না হয়, পরের কাজ পেতে হবে, সেই শক্তি রাখতে হবে। এবং সেই শক্তি রাখার জন্য বলছে ফর্মাল এডুকেশন খুব দরকার, তাহলে মনের মধ্যে সাহস থাকবে যে হি অর শি ক্যান ফল ব্যাক ইন্টু সামথিং ডিফারেন্ট। এবার আসি একটু তোমার স্টার্স নাইট, তোমার যে আপকামিং প্রজেক্ট স্টার্স নাইট নিয়ে তুমি যদি কিছু বলো, তার কারণ এটা তো এই মাসেই 27 তারিখে হচ্ছে, সো হায়াত রেজেন্সি 27th of February। এইটা কি করে কনসিভ করলে, এন্ড হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ দিস প্রজেক্ট এন্ড হোয়াট ডু ইন্টেন্ড টু এম फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? इट्स बेसिकली सोशल अवेयरनेस। अगर मैं देखा जाए आजकल बहुत सारे पेजेंट्स हो रहे हैं, बहुत जगह पे एजेंसीज हैं, बहुत लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको बोलते हैं हम एक्टर बना देंगे, हम आपको मॉडल बना देंगे, बट वो सिर्फ आपको पैसा लेके भाग जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज हमारे साथ खुद के साथ मैंने हमें लोग बोलते थे अरे आप इतना पैसा दीजिए हम आपको मॉडल बना देंगे, हम एक्टर बना देंगे, बट आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी एकदम जमीन ग्रासरूट लेवल। या सो वहां से मेरे को पता है कि इंडस्ट्री में यहाँ से यहाँ तक क्या होने वाला है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को एक सोशल अवेयरनेस देनी है बेसिकली। इफ आई विल टेक इनिशिएटिव, पीपल विल टेक इनिशिएटिव, because I don't think somebody has to stand out and somebody has to come and put right people in right place। because बहुत लोगों के साथ मैं जब ये प्लानिंग भी कर रहा था तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हैज वॉन पेजेंट्स जिनके पास ऑलरेडी क्राउन्स हैं, जो बहुत आगे जा चुके हैं एट द एंड ऑफ द डे, बट उनके पास कोई काम नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाए कहीं पे। ঠিক ঠিক। তো একটা ক্রাউন জিতে গেল, আমি তো যে কোনো জায়গায় যাই আজকাল দেখি মিসেস বেঙ্গল, মিসেস ইন্ডিয়া, মানে আগে তো আমরা তো এরকম দেখতাম না, আমরা তো ঐশ্বর্য রায় কিংবা সুস্মিতা সেনকেই জানতাম, কিংবা প্রত্যেক বছর যাদের দেখতাম। এখন তো মানে যে কোনো ইভেন্টে গেলেই এই মিসেস ক্যালকাটা, এই মিসেস বেঙ্গল, কিন্তু তাদের মুখ আর কিন্তু তুমি দেখতে পাবে না কোথাও, তুমি যেটা বলছো। সো হাউ ইজ ইউর ইভেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট? My event is different कि I'm not just giving a crown, it's not about the crown winner। एक मैं भी कोई विनर नहीं हूँ कहीं का, बट फिर भी मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा आपको ये लर्निंग देना है बेसिकली कि विनर हमेशा आगे नहीं जाता है। आज आप एक्टर्स उठा के देख लो, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं। आई एम पर्सनली वर्किंग विद अक्षय कुमार सर, मैं उनके साथ काम करके आया हूँ तो मेरे को पता है। ओह एक्सीलेंट, अभी कांग्रेचुलेशंस टू। थैंक यू सर। सो अभी उनके साथ मैंने काम किया है, उनकी एक अपकमिंग मूवी है, सो आई वाज एक्चुअली शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद हिम अ लिटिल बिट, सो दैट वाज अमेजिंग। सो मेरा ये मानना है कि आपको कुछ ना कुछ काम मिलना चाहिए या फिर समझ मिलनी चाहिए, आपको तरीका मिलना चाहिए कि मैं आगे क्या करूं। आपको क्राउन जिता के मैं घर नहीं भेजना चाहता। आप अगर हार भी रहे हो मेरे शो में, देखो हर कोई तो विनर नहीं बन सकता, ठीक, नोबडी इज एवरीबडी कांट बी अ विनर, बट मैं आपको एक लर्निंग देना चाहता हूँ आगे के प्रोसेस के लिए। आई वांट टू हैव अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन यू, बेसिकली थ्रू माय शो इट्स अ मैसेज कि हाउ यू कैन स्टैंड आउट डिफरेंट फ्रॉम जनरल। সেটা কি তুমি নিজে গ্রুমিং করছো? নিজে, you are doing it yourself? I am doing personally because I want to share my personal experience। কিন্তু এইটা করার জন্য দেখো তুমি হায়াতে করছো, ইটস আ বিগ প্লেস। হাউ ইজি অর ডিফিকাল্ট ওয়াজ টু গেট আ স্পন্সর ফর দ্য শো, স্পন্সর্স ফর দ্য শো? বিকজ হায়াতে করতে আমি জানি একটা বেসিক খরচা লাগে, একটা 5 স্টার তো একটা খরচা লাগে। অনেক পেজেন্ট শো হচ্ছে ছোটখাটো জায়গায় হচ্ছে যাতে they can manage it. Hyatt is a big name, and the big names have big expenses. Expenses are there, a lot of expenses are there. So I'm working hard. I'm taking from every contestant a very small amount, and in that 5,100 is the amount. I'm giving a portfolio, I'm giving an acting workshop in that, I'm giving full grooming in 5,100 only। And কিন্তু বাইরের কোনো স্পন্সর কি পেয়েছে না শুধু ওদের থেকে? नहीं, sponsors are there, basically designers are there, jewelers are there, food partners are there। So I'm slowly gathering people who can come and join hands, because it's a social cause, social awareness। Everybody will get everything, somewhere or the other you're connecting to a genuine point, where actually, see, I have seen pageants, people who are organizing them, they don't know how to do modeling or acting, but they are doing just for business। I'm a person who is actually doing modeling and acting for 12 years, so I can guide you well। স্টার্স নাইটে যারা উইনার হবে কিংবা যারা পার্টিসিপেট করবে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স সেটা অন্য পেজেন্ট এজেন্সির থেকে, তাদের আউটকামটা কতটা ডিফারেন্ট হবে? आउटकम सर, जो विनर्स हैं उनके लिए ऑलरेडी 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं काम के लिए। अच्छा।
They're giving a film project basically for film festivals and all. I'm making that movie. Okay. I'm making that film. Okay. And after that, fashion designer shoot is there for them. Okay. Jewelry designer jewelry shoots are there. So already You will planned. give them the kick that is required Yes, for getting yes, it. yes, yes. আমরা প্রোগ্রাম একদম শেষের দিকে চলে এসেছি। আমি প্রথম থেকে একটা ম্যান্ডেটরি বলি, আমি যখন 2016 2 জুলাই এই প্রোগ্রামটা শুরু করেছিলাম 4.5 বছর আগে, আমি বলতাম আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সোলজার, সৈনিক। আই ওয়ান্ট টু বি এ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। সোনার তো কিছু হয় না, সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার সংসার। তোমার কি মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গ যেরকম চলছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল যেরকম চলছে, আমরা সোনার বাংলা গড়তে পারবো? I believe sir, अगर हम लोग सब एक इनिशिएटिव अगर एक साथ जुड़ेंगे, obviously Calcutta, Bengal is a very beautiful place. I believe this is the most beautiful place in the whole world for me. So एक small initiative I want to take, whatever I can from today only. अगर आज है तो अभी ही moment is everything. Right, as I said. Yeah, I'm very young to do that. Obviously there are more senior people, all respect, all due respect, they know better than me. But at the end of the day, I just want to take a small initiative, whatever I am taking from my বাংলা side. সোনার হবে। প্রত্যেক দিন বলছি, প্রত্যেক মঞ্চে বলছি, সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক নেতা নেত্রী কোনো রাজনৈতিক দল করবে না, সোনার বাংলা করব আমি, ওর মতন সবাই লোকেরা, সোনার বাংলার লোকেরা, শত সহস্র সোনার বাঙালি যদি একটু একটু করে তাহলেই কিন্তু সোনার বাংলা নিশ্চয়ই তৈরি হবে। আমার লাস্ট প্রশ্ন, তুমি যদি আমার এই এপিসোডসগুলো দেখো, এভরি এপিসোড ইজ অ্যাভেলেবল ইন ইউটিউব নাও, হাই নিউজের এতেও চ্যানেলেও আছে, আমার ইউটিউব চ্যানেলেও আছে, জাস্ট জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় টাইপ করলেই তুমি পেয়ে যাবে। আই কিপ অন টেলিং 7 রুলস অফ সাকসেস। এই 7 রুলস আজকেও বলেছি, এই 7 রুলস কিন্তু আমার না, এটা মনীষীদের করা। যখন যে প্রফেশনের লোক আসে তখন তাদের ওরিয়েন্টেড করা হয়। আজকে তোমার প্রফেশনের মডেলিং অ্যাক্টিংয়ের 7 রুলসের যারা বলেছেন তাদের থেকে কোলেক্ট করে করা। না, মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ, টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুযোগ তখন গেস্টকে ডাকে, when you are invited, তখন তারা মনে করে যে সাম অ্যামাউন্ট মানে কিছুটা মানে একটা সফল সে হয়েছে, আদারওয়াইজ সো দ্যাট ইট ক্যান পোর্ট্রেট ইন দ্য শো। তো তোমাকে আমরা সফল মনে করি বলে টিম ডেকেছে। ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স? I always Last believe, question. आप अगर हार्ड वर्क करते हो, माई मोटो इन लाइफ, मेरा एक ही टैगलाइन रहता है हर जगह पे, वेरेवर यू सी मी, हार्ड वर्क कनकर्स। किस्मत अलग है, हार्ड वर्क अलग है। पत्थर तोड़ के अगर हार्ड वर्क करोगे नहीं, यू हैव टू यूज योर ब्रेन ऑल्सो एंड देन डू योर हार्ड वर्क। तो आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो और आपने अपना दिमाग भी यूज़ किया और डेडिकेटेड रहो, कोई भी काम करो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, आई कैन अश्योर यू आप कभी हार नहीं मानोगे एंड यू विल गो अ वेरी लॉन्ग वे। So, formula of success, advice for success, hard work with passion, হার্ড ওয়ার্ক উইথ ডেডিকেশন, এবং সাফল্যের চাঁদের পাহাড়ে আমরা পৌঁছে যাবই। চলে এসেছি প্রোগ্রামে একদম শেষে। ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা, স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস, ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র, পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল, ইনফোভিশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা, সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট সাহা, কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং। হোর্ডিংস, ব্যানার্স, ফ্লেক্সিস দিয়ে সারা শহরে বিভিন্ন সময় জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। যাওয়ার আগে বলে যাব একটা শায়রি, প্রত্যেক দিন বলি, একটা মোটিভেশনাল শায়রি, হিন্দিতে বলতে ভালো লাগে, আজকেও তাই বলবো। बैठ जाता हूं मिट्टी में अक्सर, बैठ जाता हूं मिट्टी में अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छा लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऐब नहीं है, हमको मालूम है ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं, पर सच कहता हूं, मुझ में कोई फरेब नहीं है, मुझ में कोई फरेब नहीं है, मुझ में कोई फरेब नहीं है। नमस्कार, फिरे आसबो परेर शनिवार बिकेल 5:30টায়।